آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں سارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پکا ذرا بند کر دو. تھوڑی جی آواز اس وقت کو کھولے آواز تھوڑا جی. گزشتہ کئی سالوں سے بارہ محرم کا یہ سالانہ پروگرام جامعہ مسجد حسن وج میں منعقد ہو رہا ہے. آپ بڑے شوق اور ذوق سے تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. آمین. غالباً 1990 یا 92 میں اس پروگرام میں آیا تھا. آپ میں سے جن لوگوں کی عمریں 30 سال 35 سال ہیں انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا.
کچھ جو بزرگ ہیں انہیں وہ پروگرام یقیناً یاد ہوں گے. سر ہلاؤ تھوڑا جی، یہی کرو. غلط فہمی ہماری جماعت کے دوستوں کو یہ ہے بندے عالوی حال جوان ہیں. اس لیے وہ مجھے اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں. جمعہ پڑھانے کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ درس دے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے وج کے کریمانہ اخلاق رکھنے والے لوگوں سے یہ امید ہے کہ وہ صدف کو نہیں دیکھیں گے، موتیوں کو دیکھیں. چند باتیں عظمت شہداء کے حوالے سے کروں گا. انسانی جو درجے ہیں نا، انسانی مرتبے انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ شہادت کا درجہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹکے گی کہ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ تو نبوت کا ہے، اور میں نے کیا کہہ دیا؟ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ شہادت کا درجہ ہے. قرآن نے 4 درجوں کا ذکر کیا ہے: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تھوڑی جی گل مشکل ہو جائے تو سمجھ تو لو. وہ جو پہلے 2 درجے ہیں نا، نبوت اور صداقت، وہ درجے کسبی نہیں ہیں. یعنی بندہ محنت کرے نبی بن جائے، کمائی کے ذریعے، عبادات کے ذریعے بندہ نبی بن جائے. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تساں ہوں کیتی تے من سمجھ آئے گی، وہ سمجھ تو آ گئی ہے نہیں، بس سارے سمجھتے ہیں، کوئی نہیں.
نبوت کا درجہ کسبی نہیں ہے. بندہ محنت کرے نبی بن جائے، نمازیں پڑھے نبی بن جائے، عبادتیں زیادہ کرے نبی بن جائے، انگریزاں دیاں جتیاں چٹے تے نبی بن جائے. نبوت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. کون عطا کرتا ہے؟ جس کو چاہے اس کے سر پہ نبوت کا تاج پہن. وہ چنگاری لینے جاتا ہے، اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. صداقت کا درجہ بھی وہابی ہے. صداقت کا جو درجہ ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے. محنت سے، کمائی سے یہ صداقت کا درجہ بندے کو حاصل ہو جائے. آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں. صداقت کا درجہ تو بڑا اونچا درجہ ہے، صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، وہبی. بندہ نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بولو بولو. بندہ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے. بندہ محنت زیادہ کرے، نوافل زیادہ پڑھے، خیرات زیادہ کرے، صدقات زیادہ دے، صحابی بن جائے. علم زیادہ ہو، اس علم کی وجہ سے صحابی بن جائے. اگلی بات میری غور سے سننی ہے، اگر صحابیت کا درجہ علم کی وجہ سے ملتا نا، امام ابو حنیفہ بھی صحابی ہوتا. اور اگر صحابیت کا درجہ نیکی کرنے کی وجہ سے ملتا نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی صحابی ہوتے، یہ صحابی ہوتے. لیکن یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. رب نے امام ابو حنیفہ کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا. یہ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہبی ہے، اللہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اسے صحابیت کے درجے پر لے آتا. یہ تسی تھوڑے جے ہاتھ کھولو تو میں بھی تھوڑی جی زبان کھولا، ورنہ میں بزرگوں دوستوں والی تقریر شروع کر دینی، وہ بھی مناندی بزرگوں دوستوں والی شروع کر دوں گا میں تقریر. یہ تو تھوڑے جے جڑے نوجوان ہو تو تھوڑے جے ہوں کرو. بڑی کہتے ہیں جی آئیں تقریر کرنی جے تے ذرا آئیں تقریر کرنی جے. وہ جو ہمارا فریق مخالف ہے انہاں دی مجلس کدی سنی نے؟ کدی کوئی آواز آندی پئی ہوئے یا فیس بک تے سنو تو ان کا ذاکر جب تقریر کرتا ہے اور وہ شروع میں کہتا ہے میں کار سے اتر کر جب سٹیج کی طرف آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. پتہ نہیں وہ سر دے بھار تے ٹر کے آ رہا سی. وہ سارے وہ تقریر کرواتے ہیں، وہ تقریر کرواتے ہیں. آپ کا ذوق ہو تو میں بات کروں. امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، اور بلال کو حبشے سے اٹھایا.
कहां मक्का और कहां हबशा, हबशे से उठाया मंडियों में बिकवाया, बिकवाते बिकवाते अल्लाह ने बिलाल को मक्के में पहुंचाया और फिर बिलाल को उठा के रब ने आमना के लाल के कदमों में पहुंचाया। और जब बिलाल मेरे नबी के कदमों में आया ना तो रब ने बिलाल के कदमों की आहट को उठा के जन्नत में पहुंचा दिया था। सहाबियत का जो दर्जा है ये कसबी नहीं है, आमाल की वजह से नहीं मिलता। अता इलाही जिसे वो चाहता है, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुना, फिर अल्लाह ने चुन चुन के मुझे यार दिए। अल्लाह अता करता है। मेरी बात अगर नौजवान सुने जो मजहबी अस्कालों से मुतासिर होते हैं, उनके हवाले सुन के मुतासिर होते हैं, अपने दिल में हजरत मुआविया के लिए बुग़्ज़ पालते रहते हैं, मेरी बात को अगर वो गौर से सुने तो बंदयालवी एक बात कहना चाहता है, मैं बात कहूं आप बताएं, आपके चेहरे बताएं भाई सन गल समझ आ गई है। बंदयालवी कहता है सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता। ज्यादा नमाजें पढ़ी सहाबी बन गए, खैरात की सहाबी बन गए, तहज्जुद पढ़ी सहाबी बन गए, नहीं नहीं नहीं, सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो फिर बंदयालवी कहता है जब ये दर्जा आमाल की वजह से मिला ही नहीं है तो फिर सहाबा के आमाल से बहस भी नहीं हो सकती है। पता नहीं मेरी गल समझी हो कि नहीं कि मुआविया ने ये काम गलत कर दिया था और फलां साहबी ने ये काम गलत कर दिया था और फलां साहबी ने ये काम गलत कर दिया था। ये तो तू बहस तब करना जब उनको दर्जा आमाल की वजह से मिला हो। जब दर्जा आमाल की वजह से मिला ही नहीं तो सहाबा के आमाल से बहस नहीं है। और बंदयालवी की दूसरी बात अपने पल्ले बांधो, बड़े उसूल और कानून और ज़ाब्ते की बातें आपको समझा के जा रहा हूं। सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलना, अमल दी तरकड़ी ते नहीं तोलना। इन्ना नमाजा कितनियां पढ़ियन, इन्ना जिहाद कितने कीते, नफल कितने पढ़े, खैरात कितनी कीती। सहाबा नू अमल दी तरकड़ी ते नहीं तोलना, सहाबा नू निस्बत दी तरकड़ी ते तोलना है। निस्बत क्या है? यार किसके हैं, इस निस्बत नाल तोलना, अमल नाल नहीं तो। क्यों भाई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अमल दे तराजू ते तोलना ने, नबी पाक को अमल के तराजू पे तोलेंगे। मेराज वाली रात च नमाज फर्ज हुई, उस तो 1 साल बाद हिजरत हो गई। 10 साल मेरे नबी मदीने रहे। मेरे नबी ने कुल नमाजा 11 साल पढ़ियां। कितनियां? ये फर्जी 5 वक्त दियां नमाजा। कितने साल? ते तुहाडे च बंदे बैठे हो जिन्होंने 50-50 साल हो गए पढ़दे आ, तादाद तो तेरी वध गई। फिर नबी पाक नू इस तराजू ते तोल नहीं भाई तू कितनियां पढ़ियां ते उन्हां कितनियां पढ़ियां, इस तराजू ते तोल नहीं। नहीं, निस्बत के तराजू पे तोलना है। नबी किसका है? इस तराजू ते जिदा तोलना ना तो काबा दे रब दी कसम है, मेरे नबी दा सजदे दे अंदर 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला आखना पूरी उम्मत दियां नमाजां उत्ते भारी। क्यों? अमल दे तराजू ते नहीं तोलना।
किस तराजू ते तोलना? निस्बत दे तराजू। सहाबा नू अमाल दे तराजू ते नहीं तोलना, उन्हां ते अमाल ते बहस भी नहीं करनी, तनकीद भी नहीं करनी। मेरे ते करनी है, आलिम ते करनी है, पीर ते करनी है, हाफिज ते करनी है, नात खान ते करनी है, कारी ते करनी है, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकी, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार, सारियां ते तनकीद हो सकती है। सहाबा ते तनकीद वजह हुण सारे चुप कर गए। मन तो लगता मन अले बे तू पढ़ाना शुरू पै गया जंग विजाले नूं। वजह मैं दसदा, मौलवी बनदा मेहनत नाल, कारी बनदा मेहनत नाल, हाफिज बनदा मेहनत नाल, डॉक्टर बनदा मेहनत नाल, मुफस्सिर बनदा मेहनत नाल, मुफ्ती बनदा मेहनत नाल, मुहद्दिस बनदा मेहनत नाल। ए होन मेहनत नाल, इन्हां ते तनकीद हो सकदी है। सहाबी मेहनत नाल नहीं बनिया, अताए इलाही है। ये दर्जा अल्लाह ने उन्होंने अता किया है। तो सहाबा ते तनकीद नहीं हो सकती, सहाबा दे अमाल तू बहस नहीं हो सकती। पहले दो दर्जे जड़े हो गए, गल तो मैं थोड़ी जी इल्मी छेड़ बैठा माशाअल्लाह, ते कहीं भैंस के आगे बीन बजाना ना हो जाए। पहले दो दर्जे के वन वाबी, वो मेहनत नाल नहीं लगते। वो कौन अता करदा? नबूवत वाला दर्जा भी, सदाकत वाला दर्जा भी। हुण पिछे रह गया दो दर्जे, एक शहादत वाला, एक वलीउल्लाह, नेक आदमी। ये दो दर्जे बाकी रह गए ना, वो तो वाबी दर्जे हो गए। इस वास्ते मैं आख्या इंसानी मराते बिच जेड़े दर्जे मेहनत नाल हासिल होंदे ना, उन्ना सब तू आला दर्जा शहादत का दर्जा है। विलायत भी कसबी है, विलायत के कसबी है, मेहनत नाल है। वो विलायत पीरी है ना, ये विलायत कसबी है। ते साडे मुल्क च तां ये बड़ी सौखी है। कपड़े न पाओ वलीए, भंग पीवे वलीए, दाढ़ी मुनाए वलीए, बोले नहीं। विलायत दा मेयार वेख अपने मुल्क च, बोले नहीं। इतना दुनिया नू समझ नहीं आया कि इस उम्मत की खुसूसियत जिक्र की है कुरान ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल, नेकी का हुक्म दो, बुराई से। यादा नहीं, बोलता नहीं, केवे वलीए पैसे दो, वो जेब विच पा लेंदा, बोलदा। साडे मुल्क च ये विलायत दा मेयार है। एक कसबी है ना, बंदा शरीयत दा पाबंद होवे, अल्लाह दे अहकाम नू मनदा होवे, जिन्ना शैयां तो अल्लाह ने रोकिया उस तू रुकदा होवे, शरीयत दे सारे अरकान पूरे करदा होवे, ओ वलीउल्लाह है, ओ वलीउल्लाह है। ते मैदान जंग च आवे, तलवार चलाए, जख्म खाए, खून बहाए, गर्दन कटवाए, मेहनत करे, ये शहादत दा दर्जा है। वरना तो आला दर्जा नबूवत दा, सब तो आला दर्जा नबूवत। बल्कि
شہید تا بندہ بندا ہی تاں ہے جداں انہاں دا کلمہ پڑھے، انہاں دی گل مننے، اے درجہ تا ملدا ہی تاں ہے جداں متبع شریعت دا ہووے، اے درجہ بعد دا ہے، نبوت دا درجہ اس تو بڑا اعلی ہے۔ گل میں اسے دے نال جوڑنا چاہنا تے تہاڈی توجہ چاہنا، میں کس طرح اس کو جوڑ دینا۔ درجہ نبوت دا سب تو بڑا ہے، شہید بندہ بندا ہی تاں ہے جدا نبوت دا پیروکار ہووے، انہاں دا کلمہ پڑھے، انہاں نو اللہ دا نبی مننے، تاں شہادت دا درجہ ملے تے شہید بندہ بنے۔ لیکن شہادت دا درجہ بھی کچھ ایو جیا درجہ تا ہے نا کہ کائنات دا امام بھی آرزو کر رہا ہے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری بڑی دلی تمنا ہے کہ من جدہ بھی موت آوے تا شہادت دی موت آوے۔ پھر شہادت دا درجہ بھی کوئی ایو جیا درجہ تا ہے نا کہ نبی پاک نے بھی اس دی کی تھی تمنا کی، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اوحیا، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں مارا جاؤں، ثم اوحیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم اوحیا، قیامت تک ایو سلسلہ جاری رہے۔ کیوں بھائی تھے ہر طبقے دے ساڑے دوست آئے ہو سن، دوسرے مسلک دے بھی ساڑے ساتھی بھائی آئے ہو سن، کیوں بھائی او کیڑا مرتبہ ہے جڑا میرے نبی نو حاصل نہیں۔ انسانی مراتب جڑے انسانی مراتب ہیں، درجات ہیں، انہاں چو کیڑا مرتبہ ہے جڑا میرے نبی نو حاصل نہیں۔ صرف نبی نہیں، نبیاں دا امام ہے، صرف رسول نہیں، سارے رسولاں دا خاتم ہے، پھر رحمت للعالمین ہے، پھر شفیع المذنبین ہے، پھر صاحب قرآن ہے، پھر صاحب معراج ہے، پھر حوض کوثر دا ساقی ہے، پھر لواء الحمد دا حامل ہے، پھر مقام محمود دا دولا ہے۔ قیامت والے دیارے بھی سب تو والا، میرا نبی سب تو والا، کیوں بھائی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیڑا درجہ ہے جڑا میرا نبی نو انسانی مرتبیاں دا حاصل نہیں؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، اولاد آدم کا سردار میں ہوں، ولا فخر، مجھے اس پہ فخر بھی کوئی۔ اور تھوڑی جی توجہ تو کرو یار، اور توجہ تو کرو، میرے نبی دی عاجزی تو ویکھو یار، اور اپنے نبی دی انکساری ویکھو، عاجزی ویکھو، تواضع ویکھو، ادو مرتبہ ویکھو، پھر تواضع ویکھو۔ انا سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں، ولا فخر، مانے سے اتے فخر کوئی نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، قیامت والے دہاڑے حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ سے چھوئے گا، اور من اس تے بھی فخر کوئی۔ توجہ تو کرو یار تھوڑا جی، تو میں کنیے دساں حمد دا جھنڈا، میں تو کنیے دساں او مرتبہ، میں تو کنیے دساں جس دے ملن تے میرا نبی آکھریا من اس تے فخر کوئی نہیں۔ ہر نبی نو اللہ ایک جھنڈا دے گا، نبی دی امت اپنے نبی دے جھنڈے تلے، حضرت موسیٰ دی امت، حضرت ابراہیم دی امت، حضرت عیسیٰ دی امت، حضرت ابراہیم دی امت، ہر نبی دی امت اپنے نبی دے جھنڈے تلے
پھر اللہ ایک جھنڈا میرے نبی نو عطا کرے گا، سارے نبی امتا سمیت میرے نبی دے جھنڈے دے تلے، سارے نبی میرے نبی دے جھنڈے دے تلے، اور میرا نبی ادا ولا فخرا، میں نے ستے فخر بھی کوئی، وانا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ، قیامت والے دیہڑے سب تو پہلے شفاعت واسطے میں لب کھولنے ہیں اور میری شفاعت قبول ہونی ہے، ولا فخرا، مانے ستے فخر ہی کوئی نہیں، فرمایا سب تو پہلے جنت دے دروازے تے میں دستک دینی ہے۔ اندرو دربان پوچھ رہا کون؟ سنو ذرا گل، کون؟ آنا محمد الرسول اللہ۔ اندرو دربان آکھ رہا میں بھی اللہ انہی آکھے آئی، جدہ تائی میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں، ولا فخرا، وے جال نو سمجھ نہیں آونی جدہ تائی میں انہوں ضرب نہیں لانی۔ اتھے گلی دے سولنگ دا افتتاح ہوئے نا او کونسلر کی دائی نہیں کھلوندہ، کھلوندے نا اے تو اڈی پول سائیوال علی کتنے سال بند رہی ہے، بنن تو بعد نائی چالو ہوندی، ایک سیاسی آدائی میری تختی لگنی چاہیے، تو آدائی میری، کیوں پیو دے گھروں بنائی آیا، تیرا مال آئی، ایک پول دا افتتاح کرنا ہوئے تے کھلوندے کدائی نہیں، تے میرا نبی ٹوریائی جنت دا افتتاح کرن، ولا فخرا۔ تو سہیں جڑے بیٹھے ہو نا لوگ، اگر اللہ تو نے مال دیتا نا، دولت دیتی ہے، زمین کوئی دیتی ہے، کوئی باغ دیتا، کوئی پیسہ دیتا، کوئی فیکٹری دیتی ہے، تکبر نہ کیتا کرو، مال کوئی شے نہیں، مال تے فخر کرنا، دولت فصل تے اناج تے باغ تے پیسہ تے سونا تے چاندی تے کاراں تے بنگلے تے کوٹھیاں، اس تے تکبر غرور کرنا، غریب دے سلام دا جواب نہ دینا، تے غریب ہاتھ ملاوے تا دو انگلیاں تکبر نال منہ پرا پھیر لینا، اس دولت دے بلبوتے تے یقین کرو اے ترائے نسلاں تو بعد بدل جاندی نے، امیر غریب ہو جاندے نے تے غریب ہو، اساں سرگودے چ ویکھیا جڑے سیلز مین ہیں وہ دکاندار ہو گئے تے جڑے دکاندار ہیں وہ سیلز مین ہو گئے۔ دولت جڑے انگریز آیا نا ہندوستان وچ، دلی دی مسیت وچ آیا وائسرائے ہند معائنہ کرن، جلے واپس گیا نا تو پوڑیاں اتے فقیر کھلوتے، اس ہر فقیر نو ایک ایک روپیہ دیتا، وہ چاندی دا ہوندا ہی، ایک ایک روپیہ سن کے اکا چپ کر گیا، آئی دا روپیہ سمجھے نے، آئی دا جدہ میں پڑھتا نا دوئی یا پہلی یا دوئی تری روپیے دے 16 آنے ہونے ہیں، کتنے سن ایک آنا ملدا ہی، یعنی روپیے دا 16واں حصہ، ایک پیسے دی شے لیندے آسے تے 3 پیسے آنے دے 4 پیسے ہونے ہیں۔ ہوں تو صحیح بھی نہ سمجھا ہے میں حضرت نوح دے زمانے دا کوئی آدمی ہے، تو ان 4 پیسے کسی نو یاد نہیں، تو بچے ہوئے سارے کے میں تو یاد ہے 64 پیسے روپیے دے تے آنے دے 4 پیسے، 1 پیسے دا سودا تے 3 پیسے، تو سب ویکھیا، وہ تو
पाकिस्तान बनन तू पहले दी गल है, उस जमाने च रुपया एक लड़की 10-11 साल दी खलोती आई फकीरा च, उस रुपया सटिया वायसराय हिंद वाले पासे कंड करके खलो गई। वो गुस्से च लाल पीला होया, एहलकारां कोल पुछया कौन है, उन्हें वेख्या, उन्हें आख्या जनाब ए जिहड़ी मसीत वेख के आ रहे हो ना, शाहजहान बादशाह दी बनाई हुई, ये उसदी पोतरी है जी। शाहजहान दी पोतरी नू रब ने फकीरां च खड़ा कर दिता। दौलत ते नाज ना कीता करो, दौलत कोई शय नहीं, आजिज़ी पैदा करो अपने अंदर। बंदा वो होंदा जिसे आजिज़ी होवे, मुतकब्बिर भी, मुतकब्बिर बस इक्को ही है, उसे नु सजदा मैं ला इलाहा इल्ला आना, आना दा मैं ना के आना दा मैं। अल्लाह दिन गंदे पानी दे कतरे तू बने होया बंदा, तैन सजदा मैं इंज ते मैं इंज। मैं हुण भी दरस गल कर आया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक गल कीती है, तुम पसंद आ जाए ना, अपने अंदर एक खसलत पैदा करो। शेख सादी आख्या निहाद शाख पुर मेवा सर बर जमीन, फारसी जो तुम आंदी ना हुई, निहाद शाख पुर मेवा सर बर जमीन। शेख सादी आदा जिस टहनी नाल फल लगा हुआ होवे ना, ओ जमीन दी तरफ झुकी हुई होंदी है। ये तैन भी अल्लाह कोई फल लाया ना, दौलत दा लाया, इल्म दा लाया, आवाज दा लाया, सियासत दा लाया, वजारत दा लाया, ये अल्लाह कोई फल लाया ही ना, तब फल वाली जिहड़ी टहनी होंदी है ना, वो आकड़ी हुई नहीं होंदी। निहद शाख पुर मेवा सरबर जमीन। मेरे नबी आदम जन्नत दे दरवाजे नू मैं खटखटाना, वला फखरा, केड़ा मर्तबा है जिहड़ा मेरे नबी नू हासिल नहीं, केड़ा दर्जा है इंसानी मरातब जिहड़ा मेरे नबी नू हासिल नहीं। इस दे बावजूद मेरा नबी तमन्ना कर रहा है, मौला मेरी दिली आरजू है कि मन जदा भी मौत दे, शहादत की मौत दे। ऐसा मर्तबा तो है ना। हजरत सैयदना फारूक आजम, जोर न लाखो यार, एक लफ्ज उन्हों की पूरी जिंदगी का तारुफ करवाऊं, एक लफ्ज मजा आ जाए तो आखना बंदयालवी चंगी गल कर गए, अल्लाह करे तो उन्होंने माना समझ आ जाए। बंदयालवी आता खलीफा सानी ला सानी, खलीफा सानी ला सानी, दूसरा खलीफा जिस जिया दुआ है ही कोई, कम मर्तबा है। बोलो तो सही यार। मेरे नबी ने झोली चाह के रब को मंगिया, मौला हजरत अबू बकर मुसलमान हो चुके, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी, माशाअल्लाह। हजरत उस्मान कलमा पढ़ चुके, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी। हैदर करार मुसलमान हो चुके, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी। तला जुबैर दामन इस्लाम आ गए, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी। इस्लाम दी गड्डी टोरना चाहना ना, खत्ताब दा बेटा उमर दे दे, उमर दे दे। मंगया रब को, मंगया रब को, मुराद मुहम्मद है, सिर्फ मुरीद मुहम्मद नहीं, मुराद मुहम्मद है। ये तो खैर आम खतीब ही बयान करते रहते हैं, शाह साहब का मकूला अमीर शरीयत का, कि सारे सहाबा मुरीद मुहम्मद हैं, उमर मुराद मुहम्मद है। बंदयाल भी थोड़ी जी नवी गल करे, बंदयाल भी थोड़ी जी नवी गल करे। सबको इस्लाम की जरूरत है,
اگلی گل تو سمجھ آنی چاہیے، تھوڑے جے اشارے سمجھو یار. سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. سب طالب ہیں، سب طالب ہیں، عمر مطلوب ہے، عمر مطلوب ہے. سب میرے نبی کے دوست ہیں، عمر محبوب ہے، عمر میرے نبی کا محبوب ہے. ہوں تواڈے وچ کوئی عشق مزاج بیٹھا ہوئے، سڑے ہوئے عاشق، اے مجازی عشق نہیں ہوندا، گندا عشق اے جڑے راتی لگے رہندے ہو موبائل تے. ایک ہوندا حقیقی عشق کہندے نال اللہ نال تے اللہ دے نبی نال، اس نوں آندے حقیقی عشق، حقیقی محبت. اے مجازی گندی ساری رات کوڑ مار 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 کے تھڑیاں دے اُتے بہ کے بس تو ہی جمی ہے، تیرے جیہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تیرا نک ہیں تے تیرے ہونٹ ہیں تے تیرا رنگ ہیں تے تیری اکھاں ہیں تے تیرا بدن ہیں تے تیرا یہ ہے تے وہ ہے تے مر گیا میں. تے جیلے ہو گئی شادی، مہینے تو بعد آ گیا تو تا ڈین ہے، وہ سارا بھوت ختم. جڑا محبوب ہوندا نا، محبوب او محب نال ایو جیاں گلاں کر لیندا جڑیاں ہور کوئی نہیں کر سکدا. محبوب جو ہویا اس نو پتہ نا اس من کچھ نہیں آکھنا، اے میرے نال محبت کردا، محبوب گلاں کر لیندا. عمر محبوب ہے میرے نبی دا. بھی جالے لوگ علماء دیا تقریراں سندے بھی رہندے نا، انہاں نو یاد بھی ہوئے گا کسی صحابی نہیں پوچھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عمر اگاں ودے میرے نبی دا کرتا نپ کے آکھیا یا رسول اللہ کہندا جنازہ پڑھان لگے ہو. محبوب آئی نا میرے نبی دا محبوب. کیڑا مرتبہ ہے جڑا حضرت عمر نو حاصل، زمین تے بولے اس دے موافق وہی اتر آئے. نبی پاک آکھیں عمر تو اللہ دی زبان ہے، اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، جاری کر دیا. جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اور بولو تو صحیح ہے. جے تواڈے چوں کسی ویکھیا ہوئے میں ویکھیا بات توں سو میں تواڈے سارے تو وڈا تو سارے چھوٹے ہو. میں سن 1987 گیا ماج تے 1987 اگر تو ہن ویکھو نا مسجد نبوی گیا وہ ایک دروازہ نا باب عمر کہ نا او دے نال باب مجیدی، باب اس تو اگاں باب النساء اتو عورتاں جانیاں. یہ جڑا باب عمر ہے نا اتھے مسجد نبوی ختم ہو جاندی، یہ آخری دروازے ہیں اس ویلے. اس تو اگاں بازار آئی، ہن تو اگاں چلی گئی نا مسجد نبوی، اس ویلے باب عمر تے ختم. میری رہائش اسے پاسے آئی، میں باب عمر تو ہی داخل ہونا. اس پاس جڑے لوگ ہیں، اس پاس جڑے لوگ ہیں وہ زیادہ تر باب عمر تو داخل ہو. ایک مخصوص ملک دے حاجی ادو آویں باب عمر دے اگو لگن وڑن نہیں، اگلے دروازے تو وڑن. میں کہا واہ میرے پیغمبر تیرے فرمان دی صداقت. عمر تا عمر رہ گیا جتھے عمر دا نام لکھے ہوئے اتھوں بھی گزرن نہیں ہوندا. بھئی باب عمر ہے،
जिस गली से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। जन्नत दे अंदर मेरे नबी ने हजरत उमर दा मकान मेराज वाली रात खुद वेख्या। फरमाया उमर मेरा दिल करदा ही मैं अंदरू वेख के आवां, पर तेरी गैरत दा ख्याल आ। या रसूल्ला मैं तुहाडे ते गैरत करनी आई, तुहाडे ते गैरत करनी आई। मेरे नबी उसका मकान वेख के आए। मेरे नबी ने फरमाया लऊ कान आबादी नबीयुल लकाना उमर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। केड़ी अजमत है जेड़ी हजरत उमर नू हासिल नहीं, केड़ा मकाम है जेड़ा हजरत उमर नू हासिल नहीं। इस दे बावजूद हजरत उमर दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु का शहादतन फी सबीलिक व वफातन फी बलद रसूलिक। मौला मेरी एक दुआ है, मन जदा भी मौत दे तो शहादत दी मौत ते देवी नबी दे शहर दे विच, देवी नबी दे शहर। सहाबा हैरान होंदे हैं भाई शहादत ता मिले जो बंदा बैर वंजे लड़े तलवार चाहे मैदान जाए जख्मी होवे। ए मदीने दे विच मंगदे हैं ते मंगदे भी शहादत दी मौत है। गल तो मैं करना चाहता माशाअल्लाह। ते तुहानू बार बार तवज्जो इस वास्ते करना कि मैं तुहाडे कोल तंग बड़ा है, तुसां तकरीर कराण दे मूड च नहीं। ते मैं भी थकिया भी तीसरी तकरीर मैं कीती करनी मैं पै गई है। ते 9 मुहर्रम नू मैं 3.25 घंटे तकरीर की। वो हाले थकावट मेरे गले ते असर है उसका। 3.5 घंटे आखना सौखा जी वो तकरीर मैं की है 3.25 घंटे। वो तुहानू यूट्यूब तो मिल सकती है। बंदेयालवी कहता है ऑफिशियल, उसनू खोलो तुहानू मुकम्मल तकरीर उस बंदेयालवी कहता है ऑफिशियल ते तुहानू तकरीर मिल सकती। गल तो मैं बड़ी करना चाहता ते गल भी मैं तौहीद ते करना माशाअल्लाह। तौहीद दा टच देना चाहता। आजकल सियासत मजहब दा टच दे देने ना टच, मैं भी थोड़ा जा टच देना चाहता। देवांगे ना देवां माशाअल्लाह। तौहीद दा टच थोड़ा जा गुलशन जड़ा तौहीद वाला है ना इसमें थोड़ा जा पानी लग जाए, सरसब्ज हो जाए, थोड़ा जा सरसब्ज हो जाए जिन्होंने अंदर गुलशन लगे हुए है। मौला जदों भी मौत दे शहादत दी दे ते नबी दे शहर दे विच दे दो दुआवां मंगियां, दो दुआवां शहादत दी मौत दे मदीने दे विच दे। रब ने आख्या फारूक आजम घट मंगी आई, माशाअल्लाह। ज़रफ दे मुताबिक मंगी आई, चादर दे मुताबिक मंगी आई ते मैं देवना ही रहमत दे मुताबिक। मैं शहादत दी मौत भी देंगा, मदीने दे विच देंगा ते तेरी कबर भी मुहम्मद करीम दे नाल बना देंगा। ये त्री शह हजरत उमर ने मंगी कोई नहीं। अल्लाह आखना चाहते ना लोग मेरे को मंगते घट न मैं उन्होंने देंदा ज्यादा होना। लोग मंगते घट न ते मैं उन्होंने मंगे तू ज्यादा देन दा दियां। तेरी कबर भी नबी पाक दे नाल बना देनी है, उत्थे ही दफन होए जिथों बंदे दा खमीर लिया जाए उसदे नाफ विच रखा जाए, बंदा उसे मिट्टी च वापस आ। पढ़दे भी ओ मिनहा खलकनाकुम अफिया नुईदुकुम। उलमा ने आख्या जिथों खमीर लिया गया उथाई बंदा दफन होया। बंदियालवी आदा अगर एक गल सही है तो जिस पाकीज़ा मिट्टी तू
آمنہ دے لال دا وجود بنایا گیا، اس سے مٹی چو ابو بکر و عمر دا وجود بنایا گیا، اٹھاؤ انہاں دا بھی خمیر اٹھایا گیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے امریکہ دا اللہ یاری کتنے بکواس کر رہا یوٹیوب تے۔ حضرت ابوبکر مومن ہی نہیں، حضرت عمر مومن ہی نہیں، منافقت نال کلمہ پڑھے، برسر عام آکھ رہا، برسر عام آکھ رہا۔ میں آکھیا توجہ ہے سمجھو، میں آکھیا قرآن فیصلہ کیتا ہی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافراں دے خلاف جہاد کر تلوار نال، منافقاں دے خلاف جہاد کر زبان نال، انہاں تے سختی کر، وماواہم جہنم، ماواہم جہنم، کافراں دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقاں دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ بندیالوی آکھدا قرآن فیصلہ کیتا کافراں تے منافقاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، ابو بکر تے عمر تا اس وقت بھی جنت چے، وہ تا اس وقت بھی جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ شہادت دا مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ، ساڈے ملک یہ تو بن گیا کاروبار، نہیں بنیا۔ خون حسین میں لقمے کو تر کرتا ہے تو، اے خون حسین دا تاجر ہے۔ سرگودے میں گل کیتی ہے، پتہ نہیں اتھے مناسب ہے یا نہیں، یزید نو دعاواں دیو تواڈیاں روٹیاں بنا گیا ہے، نہیں تو تواں مستری بھی کہنا ہی لاؤنا، اس نو دیو دعاواں، تواڈیاں روٹیاں بنی ہوئی ہیں، لکھاں روپے کما رہے ہو، جھوٹ گھڑ گھڑ کے لکھاں روپے کما رہے ہو، افسانے سنا سنا کے، ہر ذاکر دی دوے ذاکر نال گل رل دی کوئی نہیں، ہر سال تے دوے سال دی گل رل دی کوئی نہیں، جی ہر 50 سال تو بعد انجیل دا نسخہ نواں، ہر سال تو بعد تیرے افسانے بھی نویں، کہانیاں افسانے، کدی سغرا دی کہانی، کدی سکینہ دی کہانی، انا للہ، کدی قاسم دی مہندی، اے مہندی کہندی رسم ہے جی، اے مہندی رسم کہندی ہے، قاسم دی مہندی 7 محرم تے وقت آکھنا محرم میں شادی نہیں کرنی، تے محرم میں تو حضرت حسین شادی کیتی ہے اور قاسم دی شادی کیتی ہے بقول تیرے، او دی باقاعدہ مہندی بنائی گئی ہے، پیون واسطے پانی لبدا نائی تے مہندی گھولن واسطے لب گیا آئی، سارے افسانے بنائے، کہانیاں جوڑیاں گئی صرف لوگوں نو روان واسطے، کاروبار بنایا گیا۔ اے جڑا علی اکبر دی شہادت ہے تے علی اصغر دی شہادت ہے تے جڑے بیٹے بچ گئے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زین العابدین، انہوں دا نام کہ علی، تریاں پتراں دا نام علی، انج پاگل بنایا تو آنے نہ لوگاں، تینوں پیتراں دا نام علی، زین العابدین دا نام بھی علی، علی اکبر، علی اصغر، یہ سارے علی علی نام، حضرت علی دے 18 پتر آئین، کتنے بولو بولو کتنے 18، اس ایک پتر دا نام ابو بکر، ایک دا نام عمر، ایک دا نام عثمان، جی
اس واسطے آدھا علی اصغر تے علی اکبر اس ادھے تقسیم کیتی نا انہوں دے کے ہیں ایک دا نام ابو بکر دوے دا نام عمر تری دا نام عثمان اللہ یاری ایک گل من چکیا جیڑا ابو بکر و عمر دے اسلام دا قائل نہیں نا او بھی من گیا انکار نہیں ہو سکیا او ساکھیا عثمان نا ہائی تا سی حضرت علی دے پتر دا لیکن عثمان غنی دے نا تے نہیں عثمان ابن مظعون دے نا تے آئی انہاں نال حضرت علی نو محبت آئی انہاں اپنے پتر دا نا عثمان ابن مظعون دے نا تے رکھے آئی میں آکھے تے تو اپنے پتر دا نا حضرت علی دے پتر دے نا تے عثمان رکھ دے چل انہاں جو عثمان ابن مظعون دے نا تے رکھے آ تے تم ہی رکھ دے اے نا انہوں دے پتران دے نا رکھے حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دے ابو بکر عمر عثمان انہاں دی شہادت ہوئی کربلاچ میری گل نو کتنے لوگ فالو کر سن یا کیچ کر سن یا سمجھ سن خدا دا نائے نے میری گل نو سمجھو حضرت کربلا دا جڑا پیغام ہے حضرت علی اکبر دی شہادت علی اصغر دی شہادت حضرت عباس دی شہادت ایک کے پیغام دے رہی ہے جی بولو اکا سمم بکمن ہو گئے ہو سمم بکمن امیون کوئی پتہ نہیں تو ان پیغام دا کہ پیغام دے رہی ہے اے میں تو دسے نا کہ پیغام دے رہی ہے انہ دا خون انہ دی شہادت اے پیغام دے رہی ہے کہ ساڑھے دادا حضرت علی نے جنہ ترائے خلیفیاں دی بیعت کیتی آئی او صحیح آئین او صحیح آئین او بھی اگر یزید آر ہوندے نا ابو بکر عمر عثمان او بھی اگر یزید آر ہوئے نا تا ساڑھے دادے نو کم از کم حضرت حسین آرتا ہونا چاہیے میدان چامنا چاہیے دائی جنہی حضرت حسین میدان چاہے حضرت حسین نے برداشت نہیں کیتا تے میدان چاہے تے حضرت علی میدان چاہے آئے میدان نہیں آئے کیوں نہیں آئے کربلا نے پیغام دیتا انہاں تینوں دی خلافت جیڑی آئی کہ آئی صحیح آئی خدا دی قسم دنیا دا کوئی صابن علی اصغر اور علی اکبر دے خون تو زیادہ چنگا نہیں جس نے سارے داغ اور دھبے دھو کے رکھ دیتے کہ وہ تینوں خلیفہ برحق کائیں انہوں دی خلافت برحق کائی تا حضرت علی انہوں دے نار رہے تا حضرت علی نے انہوں دی بیعت کی تھی انہوں نے پیچھو نمازاں پڑھیاں او دے قبول کیتے او بھی اگر یزید آر ہوئے نا تا حضرت حسین جنہیں تسلیم نہیں کیتا حضرت علی بھی انہوں دی خلافت نو تسلیم ہو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے